पेट्रोलियम मसनूआत महंगी और अफराते ज़र में इजाफे के आफ्टर शॉक्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 10.5% से बढ़कर 11.5% हो गई। ताजर और मौसमी माहिरीन ने शरह सूद में इजाफा सनती तरक्की के लिए नुकसानदेह करार दिया। इजाफा तवक्कुआत के बरअक्स है। सीनियर नायब सदर FPCCI का रद्द-ए-अमल। महंगी फाइनेंसिंग से कारोबारी लागत में मजीद इजाफा होगा। सदर काटी की तनकीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1174 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,69,496 पॉइंट्स पर बंद। बिजली के भारी भरकम बिल्स और लोड शेडिंग पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर में गर्मा गर्मी। मेंबर कमेटी सेनेटर कामिल अली आगा अपने लॉजेस का बिल साथ ले आए। कामिल अली आगा ने कहा कि 3300 रुपए की बिजली इस्तेमाल की गई। बिल 11,800 रुपए आया। सार्फिन को कंज्यूमर नहीं बकरा कहें। कामिल अली आगा बरस पड़े। सोलर के बाद 200 यूनिट्स वाला स्लैब तब्दील हो गया। बकरा तो मुआवजत के साथ हुकूमत बनी हुई है। पावर डिवीजन का जवाब, कहीं सुपर टैक्स कहीं जंगा टैक्स लगा दिया जाता है। सिर्फ सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी टैक्स बाकी रह गया। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह बड़ो की तनकीद। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को हातमी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल तजावीज़ पेश कर दी। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पहले मरहले में जंग के खात्मे और आबनाए होर्मुज़ को खोलने के उमूर पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। जोहरी मामलात को बाद की मरहले तक मुलतवी करने की तजवीज़। तेहरान दोबारा हमला न होने की जमानत का ख्वाहिशमंद। ईरानी मीडिया का दावा। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अपनी टीम के साथ तजावीज़ पर मुशावरत करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने दौरा इस्लामाबाद को मुफीद करार दे दिया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। अमरीका के बेजा मुतालबात के बायस मुआहिदा नहीं हो सका। अब्बास इराक़ची की रूस में मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात शेड्यूल्ड। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक सदर पुतिन से मुलाकात जंग की सूरत हाल पर बात करने का एक अच्छा मौका साबित होगी। यकीन है कि रूस और ईरान में मुशावरत और हम आहंगी अहमियत की हामिल होगी। ईरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। Great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. But if they want to talk, they can come to us or they can call us. You know, there is a telephone. We have nice secure lines, although I'm not sure any telephone line is secure, frankly. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ टेलीफोनी मुज़ाकरात बेहतरीन इंतखाब करार दे दिए। पाकिस्तान की सहूलतकारी अमल का हिस्सा रहेगी। अमरीकी सदर की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू। कहा ईरानियों को बात करनी है तो अमरीका को फोन करने। वाशिंगटन के पास महफूज तरीन टेलीफोन लाइन मौजूद है। वाज़ेह कर दिया कि अफज़ूदा यूरेनियम मुज़ाकरात का हिस्सा होगी। सदर ट्रंप का जंग जल्द खत्म होने और जीतने का एक बार फिर से दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर काबिल एहतराम करार। ईरान से बातचीत के लिए अच्छा काम करने पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। मार्का हक में 11 जहाज गिराने का जिक्र करना नहीं भूले। अमरीका का आबनाए होर्मुज़ पर नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले 38 बहरी जहाजों को वापस मोड़ने का दावा। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने एक बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने 38 बहरी जहाज मोड़ने की तस्दीक कर दी। इक़दाम ईरान पर दबाव बढ़ाने और उसकी तजारती और फौजी नक़्ल हरकत को महदूद करने के मुतरादिफ करार दे दिया। ईरानी क़यादत ने अमरीकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने तंज के तीर चला दिए। ईरान और ईरानियों को सोच से ज्यादा सख्त जान करार दे दिया। कहा ईरानी कमाल महारत से मुज़ाकरात कर रहे हैं। समझ नहीं आता कि अमरीका ईरान जंग से बाहर कैसे निकलेगा। आबनाए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगें होने का खदशा जाहिर कर दिया। इसराइल की जंगबंदी के बावजूद लेबनान में वहशियाना कार्रवाइयां। मजीद 16 शहरी शहीद और 37 जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लेबनान में आबादी वाले इलाक़ात पर ममनुआ व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब भी गिराए। 16 मार्च को जंगबंदी के बाद से लेबनान में 38 अफराद शहीद हो चुके हैं। मजमूई शहादतें 2500 से तजावुज़ कर गई हैं। हिज़्बुल्लाह के जवाबी ड्रोन हमले में इसराइल हेलीकॉप्टर बाल बाल बच गया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। सहूनी रियासत से बातचीत का अमल लेबनान को गैर मुस्तहकम कर देगा। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम का बिल वास्ता मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करने पर जोर और हथियार न डालने का ऐलान। तुर्की में मिनाब स्कूल के शहीद बच्चों की याद में ताज़ियती तकरीब का एहतमाम। कमसिन बच्चों ने ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीर फाड़ दी।
ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ مؤخر ہونے کے بعد اسلام آباد اور راولپنڈی کھل گئے، معمولات زندگی بحال، جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس چل پڑی، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو شہر بھر میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ آج کا پاکستان بدل چکا ہے، دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے، تیسری عالمی جنگ رکوا کر لاکھوں زندگیاں بچائیں، مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب، حکومت کی خارجہ پالیسی شاندار قرار۔ وزیر اعظم نے قیمتی پتھروں کی برآمدات میں اضافے کے لیے لاہے عمل مرتب کرنے کی ہدایت کر دی، قیمتی پتھروں کی پروسیسنگ کے لیے 3 سینٹرز آف ایکسلنس قائم کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس کو بریفنگ، سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ کے خلاف ٹینڈر میں پیپرا قوانین کی خلاف ورزی کی شکایت، وزیر اعظم نے تحقیقات کا حکم دے دیا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے وزیر اعظم کو شکایت کی تھی۔ رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں پاور سیکٹر کی گردشی قرضے میں 224 ارب روپے کے اضافے کا حجم 1837 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے اضافے کے لیے ہو جائیں تیار، نیپرا ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 27 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست پر سماعت کل کرے گا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے درخواست مارچ کی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جمع کروا رکھی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گاڑیوں اور آٹو پارٹس کی مرمت کے بعد دوبارہ برآمدات کے پائلٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے لیے تقریباً 6 ارب روپے کی رقم منظور، رقم ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کی مد میں ادا کی جائے گی۔ ہاکی ٹیم کے لیے ورلڈ کپ کوالیفائی کرنے پر 3 کروڑ روپے کے انعامات کی منظوری بھی دے دی گئی۔ جنگ شام میں پاکستان اور چینی اداروں کے درمیان مفاہمت کی 3 یادداشتوں پر دستخط، صدر زرداری بھی اس تقریب میں شریک ہوئے۔ کراچی کو پانی کی فراہمی کے لیے سمندر پانی کو میٹھا بنانے کے منصوبے پر تعاون کیا جائے گا، صدر زرداری نے پروفیسر پان ینگ بن کو ستارہ پاکستان سے نوازا۔ پروفیسر نے پاکستان میں دل کے مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی میں نمایاں کام کیا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈہ میں افغانستان کی اشتعال انگیزی، پاک فوج کی بروقت کارروائی میں متعدد افغان پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ پروفیسر پانڈیانگ کو ستارہ امتیاز سے نواز دیا گیا۔ پروفیسر پانڈیانگ بن کے لیے ستارہ پاکستان کا اعزاز کیا، صدر پاکستان نے انہیں یہ میڈل خود پہنایا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈہ میں افغانستان کی اشتعال انگیزی، پاک فوج کی بروقت براندازی کی کوششیں ناکام، ناکامی پر افغان طالبات نے شہری آبادی کو ٹارگٹ کیا، فائرنگ سے 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی ہوئے، زخمیوں کو وان ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پشین میں دہشت گردوں کا پولیس چیک پوسٹ پر حملہ، ایک اہلکار شہید، پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر دی۔ نوشہرہ میں سونے اور معدنیات کے کان میں 2 گروہوں کے درمیان فائرنگ، گولیاں لگنے سے 5 افراد موقع پر جاں بحق۔ پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن کے دوران غیر مصدقہ دعووں نے بھارتی میڈیا کی قلعی کھول دی۔ پہلگام ڈرامے کے بعد بھارتی میڈیا نے پیشہ ورانہ اقدار کو پس پشت ڈالتے ہوئے صحافت کی بجائے مودی سرکار کے جنگی ترجمان کا کردار ادا کیا۔ بھارتی میڈیا نشریات کے ذریعے مسلسل جنگی جنون کا ہوا دیتے ہوئے جعلی خبروں کے ذریعے اپنی عوام کو گمراہ کرتا رہا۔ ریپبلک ٹی وی کے ارنب گوسوامی نے پاکستان کو غزہ تک بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ پہلگام فاسٹ فلیگ پر بھارت سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ناکامی کے سوالات کا جواب دینے سے قاصر، پہلگام فاسٹ فلیگ کی منظم سازش کے خلاف بھارتی عوام نے سنجیدہ سوالات اٹھا دیے۔ بھارتی عوام نے داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کا پرانا ہتھ کنڈا یکسر مسترد کر دیا۔ کشمیری عوام اور بھارتی جماعتوں نے پہلگام واقعے کو اندرونی سازش قرار دیا۔ پہلگام فاسٹ فلیگ کے مضمون مقاصد بے نقاب، پہلگام فاسٹ فلیگ کی آڑ میں 1 سال قبل بھارتی ریاستی دہشت گردی نے کشمیری عوام کا جینا محال کر دیا تھا۔ مودی سرکار نے کشمیریوں کو جبری بے دخل کر کے ان کے گھروں کو مسمار کیا۔ معروف نشریاتی ادارہ الجزیرہ نے حقیقت عیاں کر دی۔ الجزیرہ کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی بھارت کے واحد مسلم اکثریتی خطے مقبوضہ کشمیر کی آبادیاتی ساخت تبدیل کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ معرکہ حق ہیرو لیفٹیننٹ محمد بلال ندیم تمغہ وصالت کی زبردست جنگی کارکردگی کی داستان۔ معرکہ حق کے دوران لیفٹیننٹ محمد بلال ندیم آرٹلری فائر آبزرور کی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ وہ دلیری کے ساتھ ڈٹ کر آبزرویشن پوسٹ سے اپنی یونٹ کی فائر کی نگرانی کرتے رہے۔ ان کے یونٹ کی زبردست گولہ باری سے دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ دشمن کی 2 پوسٹوں نے سفید جھنڈے لہرا کر شکست کا اعتراف کیا۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली महमूद खान अचरकज़ई से मुलाकात, कौमी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। कराची के इलाके आराम बाग में 1,60,00,000 का कपड़ा चोरी करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। वाक़े का मुकदमा 21 अप्रैल को दर्ज किया गया था। मुलजिम ने दीगर साथियों के हमरा व्यापारी के कपड़े के 100 से ज़ायद थान चोरी किए थे। पुलिस ने मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। रावलपिंडी में 10 साला तालिब इल्म पर तशद्दुद करने वाला मुअल्लिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुअल्लिम ने फटी हुई टोपी पहनने पर बच्चे पर प्लास्टिक के पाइप से तशद्दुद किया और हब्स से बेजा में रखा। मुकदमे का मतन। इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मैरियट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस मिसमार। वजीर दाखिला ने ऑपरेशन की निगरानी की। तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी करार देती। लाहौर के इलाके गुलशन राबी की वर्कशॉप में आग लगने से 10 बसेस जल गईं। रेस्क्यू टीम्स ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। मुल्क भर में गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी। कराची में पारा 38 डिग्री तक पहुंच गया। जनूबी पंजाब, अंदरूनी सिंध, बलूचिस्तान में सूरज आग बरसाने लगा। महकमा मौसमियात ने मई और जुलाई के दौरान अल-नीनो असर का खदशा जाहिर कर दिया। मई और जून गर्म तरीन महीने रहने का इम्कान। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। एबटाबाद, स्वात और शांगला में शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले के झटके अफगानिस्तान में महसूस किए गए। पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार स्कीम का आगाज। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी के मुताबिक काश्तकार को 10 साल लीज पर जमीन दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने चीनी एक्सपोर्ट करने की सिफारिश करती। सिंध काबीना ने 7.5 लाख मैट्रिक टन इजाफी चीनी बरामद करके मंजूरी दे दी। विफाक को मुत्तला कर दिया गया। वाशिंगटन हिल्टन होटल में फायरिंग के मुलजिम पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कायम मकाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुलजिम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। शूटर पर 2 इल्जामात आयद किए गए। पुरतशद्दुद जुर्म के दौरान असलहा इस्तेमाल करने और विफाकी एहलकार पर हमला करने के इल्जामात शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस डिनर के हमलावर को ईसाईयत मुखालिफ करार दे दिया। टीवी इंटरव्यू में कहा कि हमला आवर का मंशूर पढ़े, वो मसीहियों से नफरत करता है। दौरान इंटरव्यू जेफरी एप्स्टीन से मुताल्लिक सवाल पर खातून एंकर को खरी खरी सुना दी। ईरान से आने वाले आज़मीन हज का सऊदी अरब में पुरतपाक इस्तकबाल। सऊदी हुकाम की जानिब से फूल, मिठाई और तोहफे पेश किए गए। दो माह पहले परवाज की इराक आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। नजफ एयरपोर्ट पर ईरानी परवाज को रिवायती वाटर सल्यूट पेश किया गया। एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से मुसाफिरों को फूल दिए गए। पाकिस्तान सुपर लीग का प्ले ऑफ मरहला कल से कराची में शुरू होगा। क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे।